इस टाइम पे अगर हम बात करें तो इंडिया की हवा टाइट हो चुकी है बांग्लादेश एयरफोर्स से। बांग्लादेश एयरफोर्स का एक नया एयरबेस बनने जा रहा है जिसका नाम है लाल मुनीर हॉट और ये इंडिया के चिकन नेक के करीब बनने जा रहा है। इस टाइम पे इंडिया की हवा टाइट हो चुकी है और इंडिया इस बात का डर कर रहा है कि भाई एक तरफ मेरे पाकिस्तान है और दूसरी तरफ मेरे बांग्लादेश और तीसरी तरफ है चाइना। अब बांग्लादेश तो फुली एक्टिव है। बांग्लादेश अगर एक हमला कर ले इंडिया के चिकन नेक पे तो बांग्लादेश इंडिया के दो टुकड़े कर सकता है और फिर पाकिस्तान खालिस्तान को अलग कर सकता है। आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश की लाल मुनीर हॉट एयरबेस से इंडिया को कितनी टेंशन बनी हुई है और इंडिया क्या सोच रहा है इसके बारे में कि बांग्लादेश कैसे इंडिया पे हमला करने वाला है। দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদি অস্থির। গভীর রাতে পায়চারি করেই কাটান সময়, তার চোখে যেন ঘুম নেই। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে একের পর এক বাংলাদেশের পদক্ষেপে মোদির ঘুম হারাম। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের একটি ছোট্ট পদক্ষেপও যেন মোদির জন্য মহাপ্রলয়। আর এ তো এক বিশাল বিমান ঘাঁটি। বাংলাদেশের উত্তরের ছোট্ট জেলা লালমনিরহাট এখন ভারতের জন্য বড় আতঙ্ক, কারণ এখানেই গড়ে উঠছে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বিমান ঘাঁটি। এখান থেকে মাত্র 12 কিলোমিটার দূরে ভারতের সবচেয়ে স্পর্শকাতর অঞ্চল শিলিগুড়ি করিডোর, যেটাকে ভারত বলে চিকেন নেক। এটি মূল ভূখণ্ড থেকে ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের 7টি রাজ্যের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। লালমনিরহাটের এই ঘাঁটি নিয়ে ভারতের উদ্বেগের কারণও তাই স্পষ্ট। বিশাল এই বিমান ঘাঁটিতে রয়েছে বিশাল রানওয়ে, অত্যাধুনিক রাডার সিস্টেম, কমব্যাট জোন, রিফুয়েলিং ও মেইনটেনেন্স সুবিধা। তাই এই পুরো প্রকল্পটি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে এখন এক দুঃস্বপ্ন, কারণ এই ঘাঁটি শুধু একটি সামরিক অবকাঠামোই নয়, এটি বাংলাদেশের জন্য আত্মবিশ্বাস, স্বাধীন কূটনীতি ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতীক হতে যাচ্ছে। 2018 সালে ভারত এই প্রকল্পে বাধা দিলেও এখন আর সেই দিন নেই। প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার একটি সরল বার্তা দিয়েছে, বাংলাদেশ আর কারো অনুমতির অপেক্ষায় নেই, তাই নির্মাণ কাজ দ্রুতই এগোচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে 4000 মিটার দীর্ঘ রানওয়ে, 70টি যুদ্ধবিমান রাখার ক্ষমতা এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধবিমান তৈরির পরিকল্পনাও। এটি শুধু একটি এয়ারবেস নয়, বরং এটি একটি আঞ্চলিক কৌশলগত বিপ্লব। এখানে গড়ে উঠছে এভিয়েশন ও এরোনটিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সামরিক প্রযুক্তি উন্নয়নের কেন্দ্র হয়ে উঠবে। চীন এই প্রকল্পে $500 মিলিয়ন বিনিয়োগ করছে। কাতার ও তুরস্ক যথাক্রমে $200 ও $300 মিলিয়ন দিচ্ছে ড্রোন ও রাডার সিস্টেমে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত আগ্রহ দেখিয়েছে। ফলে লালমনিরহাট আজ কেবল একটি বিমান ঘাঁটি নয়, বরং এটি আঞ্চলিক শক্তির নতুন কেন্দ্রবিন্দু। ভারতীয় মিডিয়ায় এই প্রকল্প নিয়ে হাহাকার শুরু হয়েছে। কেউ বলছে বাংলাদেশ চীনের হাতে তুলে দিচ্ছে চিকেন নেকের নিরাপত্তা, কিন্তু বাংলাদেশ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে এটি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের মালিকানাধীন। চীন শুধু নির্মাণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় অংশ নিচ্ছে, যেমন ভারতও বিভিন্ন দেশে বিদেশে প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এই এয়ারবেস সামরিক ও বেসামরিক দুভাবেই পরিচালিত হবে। প্রশিক্ষণ, বাণিজ্যিক ফ্লাইট, জরুরি প্রয়োজনে সামরিক ব্যবহার হবে। সব মিলিয়ে এটি হবে একটি মাল্টিফাংশনাল হাব। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনার এটাই হয়তো সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। আন্তর্জাতিক মিডিয়া আল জাজিরা ও ডিফেন্স ইনসাইট বলছে, বাংলাদেশ এখন আর কারো ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা দেশ নয়, এখন সে নিজের সিদ্ধান্তে নিজের। आप सबको पता है कि बांग्लादेश और इंडिया के हालात इस टाइम पे काफी ज्यादा बॉर्डर पे हालात खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान वाली साइड से तो हालात खराब है, लेकिन पाकिस्तान वाली साइड से एयर स्पेस में ज्यादा जंग हो रही है। लेकिन बांग्लादेश में बॉर्डर के हवाले से जंग हो रही है। बांग्लादेश ने 2 बंदों को पकड़ लिया, वो दोनों बंदे जो है वो इंडियन आर्मी से BSF थे, वो माफी मांग रहे हैं। अब बांग्लादेश क्या करने जा रहा है? अब बांग्लादेश जो है लाल मुनीर हॉट एक एयरबेस बना चुका है या बनाने वाला है इस टाइम पे, और ये है चिकन नेक
नेक के, जो इंडिया की चिकन नेक है वहां पे बना रहा है। जब ये बनने का ऐलान हुआ ना, तब इंडिया की हवा टाइट हो गई थी कि यार यहाँ पे अगर एयरबेस बन गया तो चाइना का फाइटर जेट भी आ सकता है, पाकिस्तान का फाइटर जेट भी आ सकता है, और ये हमारे लिए बड़ी टेंशन की बात हो सकती है। तब इंडिया को आज से 6 महीने पहले टेंशन बनना स्टार्ट हो चुकी थी। और आप सबको पता है कि एयरबेस बनने में कोई सालों नहीं लगते, उसमें 6 महीने उसके लिए बहुत है, क्योंकि एक रनवे ही बनाना है जो कि, और वहां पे कुछ फीलिंग स्टेशन बनाने हैं, एक छोटे छोटे बंकर, जो कि मुझे जहां तक लगता है अगर सही तरीके से सही मानों में काम दिन रात किया जाए तो 2 महीने के अंदर आपका एक एयरबेस बन सकता है।